Jambo watu wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ya mbele ya kusema neno moja juu ya neno la Mungu, tuombe kwanza. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tuko mbele zako Yesu Kristo, mfalme na mwokozi wa maisha yetu. Baba, Roho Mtakatifu, nakuhitaji Baba, useme ndani mwangu, uniedifie Mungu na uedifie watu wako. Unikomalishe Baba na ukomalishe watu wako. Baba, unijenge mimi na ujenge watu wako. Maana hii neno lako Yesu ni ya muhimu kwa maisha yangu na ni ya muhimu kwa maisha watu wako. Katika jina lako Yesu Kristo, sema ndani mwangu. Isinge kama maneno yangu, lakini kuwe wewe ndani mwangu, kwa jina lako Yesu Kristo. Amen. Ya ndio vile watu wa Mungu, niko hapa mbele zenu. Mina kia tena ongelea juu ya Christmas. Kuna mtu aliyeniambia aseme mbona malaika, tuko tumwele verset ya kwanza ya Luke. Ya Luke verset ya kwanza, tunaanza ku verset ya 26. Kushuka chini mpaka kwenye Roho Mungu atatuambia tuishie pale. Kuna mtu aliyeniambia aseme mbona ulihubiri unasema malaika alitokea kama Maria na pale akabeba mimba, na japokuwa hapa ku verset 31 inaonyesha gizi malaika nasema utabeba mimba, utakuwa mjamzito, make ile manake sasa vile ni mupase, ni mu future. Bitu benye biko mu future, habiko leo. Utabeba mimba. Nikisema sikatale ile maandiko hapa ku verset 31, juu ni Luke premier verset de Luke kuanzia ku 26. Sasa ule mtu aliniambia hapa ku verset 31 ndio kwenye ile maneno inaongea hivi, et voici tu deviendras. Ile kuviendra ascent, hautakuwa right now, lakini utabeba mimba. Nikisema sikatale ni neno la Mungu, niseme sikatale. Lakini tuendelee chini tusikie bitu gani benye bilitokeaka wakati malaika alisema utabeba mimba, utakuwa mjamzito, utamuzala mtoto, utamuita. Okay. Asa mimi sasa juu miandiko ni mirefu sana. Kama uko na wakati na we soma kwa muda wako. Sasa mimi nakuanzia hapa ku verset ya 39. Banaongea nini? Dans ce même temps. Kwa hiyo wakati malaika kishaenda, malaika kishamwambia uta. Kwa hiyo wakati malaika kishaachana na Maria, anaenda. Kwa hiyo wakati Maria, dans ce même temps, Marie se leva, akasimama. Esanala ahat, akaenda kwa haraka vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. 40 nasema. Elisabeth 41 nasema. Dès que Elisabeth attendit la salutation de Marie. Hiyo wakati yenye Elisabeth alisikia sauti ya Maria. Tuko ku verset ya 41. Dès que Elisabeth attendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Wakati Elisabeth alisikia Maria anakuya, tukumbuke gizi andiko inasema kwa hiyo wakati malaika akishatoka pembeni ya Maria,
Ndio vile mimi nasoma hapa kutranefu kushuka sasa chini. Kwa hiyo wakati Maria akafanya nini? Akasimama akaenda kumulima wa yeniko mvile ya Juda. Kule akaenda elle entra dans la maison, akaenda munyumba ya Elizabeti. Elizabeti naye kumbe alikuwa ka mimba. Elizabeti ndio mamake na Yohana Mbatizaji. Wakati ule Elizabeti alisikia sauti ya Maria nasema salut ngwa nisisome. Wakati Elizabeti alisikia sauti ya Maria, pale mtoto wake mtumbu akajazwa na akakuwa na furaha. Mtoto akakuwa na furaha. Roho Mtakatifu ikemshukia. Roho Mtakatifu kifani nikeshuka. Roho Mtakatifu ikeshuka. Elle s'écria, 42 nasema, elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Elizabeth anja tabiri. Maria hayasema kitu. Maria haya mwambia kama ewane. Biko hivi na hivi malaika alinitokea akaniambia senda sala mtoto mwenye ndaita Yesu. Alikuwa na haya mwambia kitu. Juu neno la Mungu hapa halisemi kitu kama Maria alikuwa acha mwambie. Andiko nasema wakati Elizabeth alisikia sauti ya Maria, pale tusome tena. Dès que Elizabeth attendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Mtoto wake mtumbu akakuwa na furaha mpaka Roho Mtakatifu akashuka akajaza mtoto wake mtumbu, ndio Yohana Mbatizaji. Tushuke sasa 42. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Elizabeth anambia vile Maria, uko mubarikiwa na uzao wa tumbo wako. Unabarikiwa uzao wa tumbo wangu. Basi nishaolewa mie, ingali celibatere niko kwetu. Unja naambia uzao wa tumbo wangu. Anyway, kama alimubarikia alimwambia vile juu anajua gisi ko fiancé ataolewa. Tushuke sasa. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vient auprès de moi? Uko na gisi connexion iko. Elizabeth deja ameyua ye kama Marie iko mère ya bwana wake. Deja Roho Mtakatifu, ule Roho Mtakatifu mwenye alishuka mtumbu akajaza mtoto mtumbu, mtoto akajaza na Roho Mtakatifu. Amemfunulia juu ni roho huyu moya. Kama tuko na roho moya, roho mwenye kuna niongoza na mwenye kuongoza kama ni umoya, tutapatana kimasemi, tutapatana mwenendo wetu, tutapatana. Hautaniona mina kwa gisi niko tu hivi. Deja pale unapata makomantere. Hapana, tutapatana. Kazi ya Roho Mtakatifu nyeko mumie na nyeko muweye itatuunganisha. Tunapatana. Elizabeth alipatana na Maria. Donc alielewa Maria kupitia Roho Mtakatifu. Na Maria haya mwambia hata kitu kimoya kupitia Roho Mtakatifu. 45 nasema, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites dans la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heri kwa yule anayeamini maneno yenye inatoka mkinywa cha Mungu.
maana hiyo maneno itatimilika. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. Kwa hiyo wakati hii vyote binakia semeka juu ya nini? Roho Mtakatifu iko amarsh. Roho Mtakatifu iko natenda. Roho Mtakatifu mwenye alishukia Maria huku ameshukia na Elizabeth. Banaweza ongea sasa langaji za kimbinguni. Banaweza sasa ongea lugha za mbinguni. Hapa Maria deja yeye ameelewa na anaanza shukuru Mungu. Anaanza shukuru Mungu. Umenichagua mimi mjakazi wako. Uzao wa tumbo wa Maria umebarikiwa. Sasa ule uzao wa tumbo ya Maria umebarikiwa. Ilibarikiwa ile wakati yenyewe balimwambia. Ile wakati yenyewe balimwambia utazala mtoto. Wakati alienda unaona na Elizabeth. Mtoto mwenye kwa mtumbo ya nani ya Elizabeth. Akaresevoir gizi bwana wake anakuya. Bwana wake amefika pale. Mungu mzima amekuya. Mtoto alibarikiwa kukutana na Mungu. Mungu mwenye Maria anakuya naye mtumbu. Mungu mwenye Maria anakuya naye mtumbu. Ukatingiza mtoto mwenye kwa munani mtumbu ya Elizabeth. Baka salimiana se toyebani tunajuana. Ase salamu baka salimiana seme si wote tuko mkazi moya. Ule Roho Mtakatifu mwenye ameshukia Maria, anashukia na Yohana Mbatizaji mtumbu. Yohana Mbatizaji anapokea Yesu Kristo. Banasalimiana. Sasa ndugu yangu, amini tu. Amini. Acha maneno ya Mungu iishi ndani mwako. Acha maneno ya Mungu ipate nafasi ndani mwako. Hapana kwa nasikia maneno ya Mungu, ndugu yangu. Unatia eske. Ukisema tu eske. Basi unaribisha kila kitu. Unaribisha kila kitu ndugu yangu. Tuache kuamini maneno yenye haitatufalia kitu mu maisha. Maneno ya Mungu, neno la Mungu linatoka tu hivi. Bana tuambia bien clairement gizi Maria alibebaka mimba mwezi wa 6. Na tunaambiwa gizi kwa hiyo wakati Elizabeth nakatabiri. Kwa hiyo wakati Sene Maria alitoka sasa pale kwabo akaenda onana na Elizabeth. Elizabeth akatabiri gizi ameona mtoto, ameona Mungu mzima mtumbu ya Maria. Sasa ndugu yangu, tutabishana juu ya nini? Tutabishana juu ya nini na mpaka lini ndugu zangu? Tuache kucelebrate Christmas. Christmas haiko mu Desembre. Mimi nasema tena ndugu zangu, Mungu awasaidie, Mungu atusaidie na Mungu anisaidie. Christmas haiko mu Desembre. Kama malaika alitokea kama Maria mwezi wa 6 ndugu yangu. Christmas haiko siku ya kuzaliwa mwanani ya Yesu wetu. Mwa dunia ndugu zangu,
tuache kuwa nafanya maneno vitu vingine. Asa niliona jirani yangu anafanya hiki, na mimi nikikifanya. Unakifanya tu na jirani yako anakifanya, lakini wewe kosiama haujui kama ulikifanyizia nini. Si mimi nakiona na celebrate juu dunia nzima inakuwa na dunia nzima inakuwa na celebrate Christmas. Jua nini mimi ni celebrate? Hapana. Na mimi na celebrate tu. Jua nini ni celebrate? Ndugu yangu, unaona kama uko nafanya nini? Unaona kama uko nafanya nini mulimwengu wa kiroho ndugu yangu? Unaona kama uko nafanya nini? Kila mtu atalipiwa sawa sawa na matendo yake. Kama uko naabudu Mungu, ule Mungu wa mbinguni atakubariki. Na kama uko naabudu shetani, shetani atakukokota moto yake ya milele. Ndugu, shika sana, angalia sana, sikia na uelewe. Kama Yesu Kristo alizaliwaka mwezi wa 6, kama Maria alibebaka mimba mwezi wa 6, ndugu yangu, uache kucelebrate Christmas. Nakusii ndugu yangu, nakusii. Na mimi neno la Mungu juu ilinifunza. Sasa nilisoma nikasema siwezi kuwa natembea sawa watu wengine, hapana. Siwezi fanana na muloko yangu. Juu muloko yangu ni muloko yangu, hana sura yangu, hapana. Nilikuwa kufanya role yangu kudunia, na nilikuwa kufanya role yake kudunia. Mwenye hata accomplir bien role yake atajitetea mbele za Mungu wake. Kama niko na fotokopi kudunia, jua nini mimi niko? Fotokopi yangu kudunia haiko. Juu yeye iko na maisha yake na mimi niko na maisha yangu. Jua nini nifanye kenye huyu anafanya? Juu ya nini? Jua nini nifanye kenye bwanangu anafanya? Juu ya nini? Kama ni neno la Mungu, Roho Mtakatifu atuhakikisha gizi alihakikisha Maria na Elizabeth banduku. Roho Mtakatifu anapenyaka benye uko nafanya. Kama uko navifanya chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, na mimi benye uko nafanya biko chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Connexion bandugu zangu, connexion Roho Mtakatifu utanihakikisha. Tochi kusemana ule nini na nini. Hapana. Uko na uongozi wa Roho Mtakatifu, bila benye uko nafanya saa hii. Roho Mtakatifu alikutuma ubifanye. Kama ni Roho Mtakatifu, connexion. Sanda kuona na ile matendo yako, connexion. Haleluya. Gizi connexion ilipita entre Marie na Elizabeth, nani dada yake Elizabeth. Connexion papa. Connexion. Ile jule tutembee nayo. Hapana kufuata, hapana kutembea kitembea. Hapana utenda ngukia mshimu. Utenda ngukia mshimu mtoto wetu. Mama yangu, baba yangu. Utenda ngukia mshimu aseme si pastor wangu alifanya hivi. Jua nini na mimi? Jua na mimi nisifanye. Baba, mama, shimu iko pale mbele. Uko naona? Shimu iko pale mbele. Na wewe, na ule mwenye uliangalilia yako. Nyewe tu mko muda ongea mule shimu pale mbele kama hauna habari. Eske Roho Mtakatifu amekuhakikisha ufanye vile venye uko nafanya saa hii? Mungu wa mbinguni akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Neno hili lipate nafasi ndani mwako. Acha Roho Mtakatifu akuongoze na niongoze na mie, ili siku moja tupate kuonana mbinguni. Tupate kuonana mbinguni. Yesu Kristo tuonee huruma, atuokoe, aniokoe mie, juu mimi niko na lazima kwenda mbinguni, na akuokoe ndugu yangu. Kama utacha roho yako ipate nafasi.
roho yako ipate nafasi ya neno la Mungu. Unasikia neno la Mungu inashuka, roho yako ipate nafasi. Tuache kuwa na kunywa maziwa. Hizi siku haiko siku za maziwa. Tuitike kuambiliwa kweli. Tuitike kweli na lumaka. Unasikia neno la Mungu inasema juu ya matendo yako. Inakushukia mpaka unakosa kama uikamate yae. Ndugu, ukisha kamata ile neno la Mungu maisha yako na unatembea nayo, ndugu, Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amen.